something else, but then you have chosen to be here. So thank you so much. Dan saya juga menyambut begitu banyak teman-teman dari gereja-gereja lain yang ikut. Terima kasih saudara berkenan datang mengikuti retreat kami. Especially, I'd like to thank those of you who are from other churches. Thank you for being here. Saudara, marilah sekarang kita membuka firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 12. Will you please turn your Bible to the book of 2 Corinthians chapter 12. Kitab 2 Korintus pasal 12. Kita akan membaca. Bisa dinyalakan, saya nggak bisa lihat di sini. I need the light on. Yeah. Thank you. Kita akan baca ayat 7 hingga ayat 10. And let's read from verse 7 to verse 10. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Okay. Mari kita membaca bergantian. I will read verse 7 and then you will respond by reading verse 8. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Verse 9, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Okay, this is the English translation, 2 Corinthians 12, beginning from verse 7 to verse 10. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray first. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mohon jelaskanlah supaya kami mengerti kebenaran-Mu. We have read your word, oh Lord. Now we pray, please explain this to us so that we will understand your truth. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Tema khotbah malam hari ini adalah penderitaan dan kehendak Tuhan. The theme of today's message is pain and the will of God. Saudara, kita tidak selalu mengetahui kehendak Tuhan. Nah, ini sendiri bisa membuat kita ini bingung, ya. We don't always know God's will, which in and of itself can cause confusion. Apalagi saudara, kalau kita kaitkan kehendak Tuhan itu dengan penderitaan, dengan doa, dengan pencobaan, dan dengan perencanaan. Especially if we have to tie the will of God with pain, prayer, temptation, and planning. Nah, bagaimanakah kita bisa berkata bahwa kehendak Tuhan itu adalah baik, menyenangkan, dan sempurna bila
setelah kita melakukan kehendak Tuhan, kita justru menderita. How can we say that the will of God is good, pleasing, and perfect if we, after doing our best to live in the will of God, experience pain? Nah, kita pun juga kadang bertanya-tanya, apakah gunanya berdoa, ya? We sometimes also wonder about the role or the use of prayer, don't we? Kita mungkin pernah bertanya, buat apa sih kita berdoa bila toh yang terjadi adalah kehendak Tuhan? Why should we pray if the will of God shall prevail anyway? Perhaps we asked that question before. Kita juga kadang bingung dengan peranan atau andil Tuhan di dalam pencobaan. We also get confused about the role or the will of God in temptation. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mencobai kita, tapi apakah ada kehendak Tuhan di dalam pencobaan itu? We know God does not tempt us, but what about the role of His will in temptation? Apakah ada andil Tuhan? Does it play any role? Dan terakhir, kadang kita bertanya, apakah kita perlu membuat perencanaan? Sebab bukankah Tuhan sudah merencanakan semuanya melalui kehendak-Nya? And lastly, we often ask whether we should make plans at all if God so orders our life through His divine will. Nah, saya berharap di akhir retreat ini kita akan lebih jelas mengerti kehendak Tuhan dan kaitannya dengan penderitaan, dengan doa, dengan pencobaan, dan dengan perencanaan. I hope at the end of this retreat, we will have had a greater clarity about the will of God and its relationship to pain, prayer, temptation, and planning. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu penderitaan dan kaitannya dengan kehendak Tuhan. So let's start with the first one, which is pain and its relationship with the will of God. Saudara, Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Romans chapter 12 verse 2 says here, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Saudara, Roma 12 ayat 2 dengan jelas berkata bahwa kehendak Tuhan itu baik, menyenangkan, dan sempurna. Romans 12 verse 2 clearly says that the will of God is good, pleasing, and perfect. Bahkan Paulus menantang kita untuk membuktikan bahwa kehendak Tuhan itu adalah baik, menyenangkan, dan sempurna. In fact, Paul challenges us to prove that the will of God is good, pleasing, and perfect. Nah, pertanyaannya adalah, sebagaimana kita juga dapat melihatnya di dalam Alkitab dan dalam kehidupan kita, bukankah seringkali kehendak Tuhan justru membawa penderitaan? The question is that, if that is so, why, as we can see in the Bible and in our life, the will of God brings pain? Bukankah penderitaan adalah sebuah tanda bahwa ini sesuatu yang tidak baik? Isn't pain an indication that something is not good? Bukankah penderitaan adalah pertanda bahwa ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan? Isn't pain an indication that something is not pleasing or acceptable?
Dan bukankah penderitaan juga merupakan pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak sempurna? And isn't pain an indication that something is not perfect? Singkat kata, saudara, bagi kita, penderitaan itu tidak sesuai, tidak klop dengan apapun yang baik, menyenangkan, dan sempurna. Simply put to us, pain is not compatible with anything that is good, pleasing, and perfect. Bagi kita, penderitaan itu kok lebih cocok atau lebih sama sepadan dengan segalanya yang buruk, yang tidak menyenangkan, dan tidak sempurna. To us, pain is more compatible with anything that is bad, unpleasant, and imperfect. Nah, oleh karena Alkitab adalah firman Allah, maka apa yang dikatakan Alkitab adalah kebenaran. Termasuk di sini penyataan dari Paulus bahwa kehendak Tuhan itu adalah baik, menyenangkan, dan sempurna. Because the Bible is God's word, what it says is the truth. And that includes a statement made by Paul here that the will of God is good, pleasing, and perfect. Sebagaimana akan kita lihat, penderitaan tidak membuat kehendak Allah tidak baik, tidak menyenangkan, dan tidak sempurna. As we shall see, pain does not invalidate the good, pleasing, and perfect will of God. Bahkan, kadang penderitaan berada di dalam kehendak Tuhan. In fact, at times pain is in the will of God. Nah, marilah kita masuk melihat ayat ini dan meneliti kaitan antara penderitaan dan kehendak Tuhan. Ayat yang tadi diuraikan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus. So let us delve into this passage from 2 Corinthians and see the relationship between pain and the will of God. Sebagaimana dapat kita lihat, Paulus sedang menghadapi masalah yang menyakitkan serta pribadi. As we can see, Paul is dealing with a certain issue that is both painful and personal. Itu sebab dia menyebut penderitaannya itu sebagai duri dalam daging. Hence, he calls it a thorn in the flesh. Kita tidak tahu apa penderitaannya itu atau apa duri dalam dagingnya itu sebab Paulus tidak menjelaskan. We do not know what it is because Paul does not tell us what he is dealing with. Namun karena dia menyebutnya duri, maka kita bisa katakan bahwa penderitaannya itu menyakiti dia terus-menerus. But by calling it a thorn, we know that it is something that hurts him constantly. Dan dengan memanggilnya duri dalam daging, kita tahu bahwa penderitaannya itu berasal dari dalam dirinya atau sangat dekat dengan dirinya. And by calling it in the flesh, thorn in the flesh, we know that it is something that comes from within or close to him. Nah, saudara, saya kira kita bisa mengerti yang Paulus katakan. I'm sure we can all relate to Paul. Mungkin kita mempunyai kelemahan pribadi. Misalnya, kecanduan, kecemasan, tidak ada kepercayaan diri, atau kemarahan yang kita tidak inginkan sebetulnya ada dalam hidup kita. Jadi kita terus berusaha keras dan berdoa keras supaya tidak mempunyai masalah itu, tapi kita tetap jatuh ke dalam masalah yang sama. I'm sure we all can relate to Paul. We might have personal weaknesses such as addiction, anxiety, self-confidence or anger that we actually would like to get rid of. So we work hard and pray hard,
but then we keep falling to the same problem. Atau kita mempunyai masalah dengan seseorang yang dekat dengan kita. Mungkin orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita coba bereskan tapi tidak berhasil. Or we might have problems with someone close to us, such as our parents, spouses, children, or siblings that we've tried to resolve but to no avail. Inilah duri dalam daging. Semua ini menyakiti kita terus-menerus, dan mereka ini dekat dengan kita sehingga membuat kita lemah. These are our thorns in the flesh. They hurt us constantly. They're close to us and they make us weak. Kita ingin singkirkan semua duri-duri ini supaya kita bisa kuat dan kita bisa efektif melayani Tuhan. We want to get rid of them so we can be strong and effective in our service to the Lord. Singkat kata, kita ingin berlari lebih cepat, bukan berjalan lebih lambat. In other words, we want to run faster and not walk more slowly. Tuhan tahu kita tidak mau dibelenggu oleh kelemahan-kelemahan ini, dan kita sungguh-sungguh ingin bebas dari kelemahan-kelemahan ini. God knows that we do not want to be bound by these debilitating weaknesses, and that we sincerely want to be free from these weaknesses. Tuhan tahu kita tidak ingin dilukai lagi oleh orang-orang yang dekat dengan kita. God knows that we do not want to be hurt again by those close to us. Tuhan tahu kita benar-benar sebetulnya ingin punya relasi yang lebih baik dengan orang-orang yang dekat dengan kita ini. God knows that we sincerely want to have a better relationship with them, those who are close to us. These are thorns in the flesh. Ini semua duri dalam daging. Firman Tuhan berkata, Paulus 3 kali berdoa memohon kepada Kristus untuk mencabut duri ini dari dagingnya. The Bible tells us that 3 times Paul pleads to Christ to remove the thorn from his flesh. Tapi setiap kali dia berdoa, Kristus menjawab, no. But each time he prays, Christ answers, no. Yesus hanya memberikan jaminan kepada Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu, karena kuasaku dibuat sempurna di dalam kelemahan. Christ only assures Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Singkat kata, duri ditusukkan bukan untuk dicabut. In other words, his pain is not meant to be removed. The thorn is not meant to be pulled out. Duri itu dimaksudkan untuk tetap menempel di daging dan menusuk daging kita, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. It's here to say, because it is in line with the will of God for Paul and maybe for us as well. Pertanyaannya jadi adalah mengapa? So the question is why? Mengapakah Kristus kok tidak mau mencabut duri itu? Why does Christ not want to remove the thorn from our flesh? Jika jawabannya adalah karena duri itu menggenapi tujuan
atau rencana Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup Paulus, kita ingin tahu apa sih tujuannya. If the answer is because it serves the purpose of fulfilling God's will in Paul's life, we'd like to know what that purpose is. Nah, puji Tuhan, ada dua tujuan yang Paulus temukan dan dia bagikan dengan kita. Thank God there are two purposes that Paul discovers and shares with us. Yang pertama, yang dia timba dari perenungan pribadinya. So here's the first one that he learned from his personal reflection. Yaitu agar dia tidak sombong. Duri ditancapkan ke dagingnya supaya dia rendah hati. Here's the first one, to keep him from pride. The thorn is there to keep him humble. Saat itu Paulus sudah menjadi figur yang terkenal di Timur Tengah, Asia Kecil, bahkan Eropa. At the time, Paul had become a famous figure in the Middle East, Asia Minor, and Europe. Bahkan dia lebih terkenal daripada ke-12 murid Tuhan yang lain. In fact, he was more well known than the 12 apostles. Nah, sebagaimana kita tahu, dia pun menulis buku-buku di Alkitab lebih banyak daripada semua buku yang ditulis oleh para rasul digabungkan. And as we know, he even wrote more books than all the apostles combined. Buku yang menjadi tulang punggung perjanjian baru. Books which became the bulk of our New Testament. Dan Kristus juga memberkati pelayanannya sehingga kemanapun dia pergi, dia bisa memulai jemaat yang baru. On top of it all, Christ blessed his ministry that wherever he went, he managed to plant a church. Tuhan juga memberikan kepadanya kuasa sehingga orang yang didoakannya menerima kesembuhan dan orang yang dikuasai oleh iblis dibebaskan. Christ also gave him much power that many he prayed for received healing and many were set free from satanic bondage. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kita luput untuk lihat. But there's something else that we should not miss. Kenyataan Paulus berkata bahwa duri ini ditusukkan ke dagingnya supaya dia tidak sombong, memperlihatkan besar kemungkinan dia sudah mulai sombong. The fact that Paul says that this thorn is to keep him from being conceited shows that most likely he has already begun to feel conceited. Dan Kristus lihat itu. And Christ saw that. Itu sebab dia mengutus, dikatakan oleh Paulus di sini, utusan iblis ini untuk menyiksa Paulus, menyakiti Paulus agar Paulus tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. That's the reason Christ sent this so-called messenger of Satan to torment Paul, to keep him from falling into the sin of pride. Singkat kata, Paulus menyadari bahwa penderitaannya adalah alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkannya, bukan untuk menghukumnya. Simply put, Paul realizes that this pain is a tool in the hands of Christ to save him, not to punish him. Singkat kata, Paulus melihat tujuan yang suci dari penderitaannya. Paul sees a holy purpose in his pain. Saudara, tidak jadi soal seberapa rohaninya kita. Kecenderungan kita adalah
menjadi sombong. It doesn't matter how spiritual we are, our natural inclination is to be conceited. Saudara, kesombongan bukan saja berasal dari kita melihat apa yang telah kita perbuat, tapi kesombongan juga bisa berasal dari melihat apa yang Tuhan telah perbuat melalui kita. You see, pride can come not only from seeing what we have accomplished, but also from seeing what God has accomplished through us. Meskipun kita tahu ini semua perbuatan Tuhan, tapi kita tetap berbangga hati sebab kita tahu kita mempunyai bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu. Even though we know it's all God's doing, but we still take pride in the fact that we have a part in it. Kita berkata, karena kitalah, maka pekerjaan Tuhan bertumbuh. We say, because of us, God's work grows. Itu sebab Tuhan memakai penderitaan untuk membuat kita tetap rendah hati. Hence, God uses pain to keep us humble. Namun ada tujuan kedua yang Paulus mulai mengerti sewaktu dia mulai bergumul dengan kelemahan pribadinya ini. But there is a second purpose that Paul begins to grasp as he grapples with this personal weakness. Yaitu Tuhan menginginkan agar dia berhenti naik ke atas dan mulai turun ke bawah. And this is what he learned. That God wants him not only to stop going upward, but also to start going downward. Tuhan bukan saja tidak ingin dia berada di puncak gunung, tapi juga Tuhan mau dia turun ke lereng gunung. Not only to feel on top of the world, but to also feel what it is like to be at the bottom of it. Pada akhirnya Paulus mengerti bahwa tujuan Tuhan membuat dia tersakiti oleh duri itu yang begitu pribadi, agar dia bisa menyelam ke dalam lautan kasih karunia Tuhan. So in the end, Paul understands that God's intention for him to be tormented by personal and painful weakness is so that he can dive more deeply into the ocean of God's wonderful grace. Saudara, tidak jarang buat kita yang tengah naik, tiba-tiba kita mulai merosot turun. It is not uncommon for us who are on our way up to slide down. Sesuatu terjadi yang mengubah arah hidup kita. Something happens that alters the trajectory of our life. Sesuatu itu bisa saja dari dalam diri kita, karena perbuatan kita, misalnya kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana atau kita mengalami kejatuhan moral. And that something could be from within, our own doing, such as unwise decision, or a moral failure, atau berasal dari luar. Misalnya, sakit, problem, kerugian, atau kehilangan yang disebabkan oleh perbuatan orang. Jadi bukan karena ulah kita. Or it can actually come from without, not our own doing, such as illness, problems, or a loss caused by somebody else. Apapun penyebabnya, akibatnya sama, kita menjadi lemah.
Whatever the cause is, the end result is the same. We become weak. Sungguh menetikan menghadapi duri dalam daging. It is tiring and it is lonely to deal with the thorn in the flesh. Saudara, begitu Paulus mengerti tujuan-tujuan ini, maka dia pun berhenti meminta Kristus mencabut duri ini. Once Paul understands these purposes, he stops asking Christ to remove this thorn. Maka dikatakan dia meminta hanya 3 kali. And that's the reason the Bible says he only pleads with Christ 3 times. Dia terima dan dia menggabungkannya menjadi bagian hidupnya dan dia memeluk kelemahannya. So he accepted, incorporates it into his life, and he embraces his weaknesses. Paulus sadar bahwa kelemahan yang pribadi dan menyakitkan ini justru membuatnya kuat. Paul realizes that this personal and painful weakness can in fact make him strong. Kenapa? Sebab duri ini mendorong dia untuk lebih bergantung pada kuasa Kristus. You see, this thorn drives him to be more dependent on the power of Christ. Maka kita dapat katakan pada akhirnya Paulus berdamai dengan kelemahannya. We can then say, at last Paul makes peace with his weakness. Berdamai dengan kelemahan tidak berarti kita menyerah kepada hidup yang berdosa. Making peace with our weakness does not mean that we resign to a life of sin. Paulus harus terus memerangi kelemahannya. Paul had to continue to battle his weakness. Dia tidak melempar handuk dan menyerah. He did not throw the towel and just give up. Berdamai dengan kelemahan berarti sekarang kita tahu tujuan kelemahan itu. Making peace simply means that we now know the purpose of our weakness. Dan terlebih penting lagi, berdamai dengan kelemahan berarti kita melihat tangan Tuhan di balik penderitaan kita. And most importantly, making peace with our weakness means that we have now seen the hands of God behind our pain. Paulus sekarang bisa berkata bahwa dia senang berada di dalam kelemahan. Bukan dia sebetulnya senang lemah, tapi dia senang karena dia berada di dalam pekerjaan dan tujuan Allah mengizinkan kelemahan ini ada dalam hidupnya. Paul can now say that he delights in weakness, not in weakness per se, but in the work and the purpose of God for allowing this weakness to come. Dia tahu ini buat kebaikannya. Now he knows it's for his own good. Nah, jadi apakah kaitan atau hubungan antara penderitaan dan kehendak Tuhan yang baik, menyenangkan dan sempurna itu? So what is the relationship between pain and the good, the pleasing and the perfect will of God? Saudara, penderitaan membuka hati kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. You see, pain opens our heart to receive the outpouring grace of God. Saudara, seakan-akan kita ini mempunyai lapisan-lapisan. It's like we are comprised of layers. Dalam hidup kita mengalami sesuatu yang baik, kita berkata ini kasih karunia Tuhan. When we experience something good, we say, this is the grace of God.
sesuatu lagi yang lebih baik, kita berkata, oh ini adalah kasih karunia Tuhan. And then we experience something even better, then we say, it is the grace of God. Tapi saudara, di lapisan yang paling bawah, di mana anugerah itu benar-benar turun, mengucur dengan deras sekali, bukan lewat yang menyenangkan, tapi lewat lapisan yang menyakitkan, lewat penderitaan. But in order for the grace of God to be poured upon us to the deepest level of our soul, the door that is to be open to receive that grace is the door of pain. The door of pain. Jadi benar-benar penderitaan membuka hati kita menerima pencurahan kasih karunia Tuhan. So you see, pain really opens our heart to receive the outpouring grace of God. Juga penderitaan membuka mata kita untuk dapat melihat kehendak Tuhan yang baik, menyenangkan, dan sempurna, sekaligus mengkonfirmasi bahwa kehendak Tuhan itu memang benar-benar baik, menyenangkan, dan sempurna. Pain open our eyes to see the good, pleasing, and perfect will of God, and confirms that the will of God is indeed good, pleasing, and perfect. Saudara, sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Saya akan terus mengulang, menyebut kehidupan dan pelayanan pendeta Rick Warren dari gereja Saddleback. Time and again, I come back to the life and ministry of Pastor Rick Warren of Saddleback. The picture is him with his wife Kate. Bagaimana saudara-saudara tahu, beberapa tahun yang lalu salah seorang anaknya membunuh diri. As you know, several years ago, one of his sons committed suicide. Dan sejak itu kita tahu lebih banyak tentang keluarganya dan pergumulan dalam keluarganya. And since then, we know more about his family and their struggle. Saudara, tidak berarti bahwa mereka tidak mencicipi sukacita sama sekali, sudah tentu mencicipi sukacita, tapi mereka juga harus mengalami banyak pergumulan. It doesn't mean there is no joy at all. There is, but there's also a lot of pain. Saudara, istrinya Kay berasal dari latar belakang keluarga di mana anggota-anggota keluarganya menderita gangguan jiwa. You see, Kay's wife came from a background where several members of her family had mental health issues. Dia pun sejak menikah, katanya Rick Warren, sudah menunjukkan gangguan-gangguan itu. She too had her share from the beginning of their marriage. Nah, anak pertamanya tidak tertular gangguan jiwa, tapi anak keduanya tertular. Their first son was spared from mental health issues, but their second son was not. Sejak kecil, saudara, sejak dia usia 3 atau 4 tahun, saya lupa itu, dia sudah didiagnosis dengan penyakit jiwa, yaitu depresi. Dan akhirnya tambah lagi diagnosis demi diagnosis. Tidak berhenti-hentinya dia menderita. Since early in life, maybe around 3 or 4 years old, he had been diagnosed with mental illness, depression. And then from that point on till he grew up, more and more diagnoses were added
because he suffered more and more. He suffered his entire life until he committed suicide at the age of 27. Saudara, ini adalah duri dalam daging pendeta Rick Warren. This is Pastor Rick's thorn in the flesh. Pribadi, sangat menyakitkan dan sangat dekat dengan hatinya. It's personal, it's painful, and it is close to his heart. Nah, saya pun yakin secara berkala dia pasti merasa lemah. Tapi dia tidak lari. Dia tetap berjalan bersama Tuhan. I'm sure from time to time he felt weak, but he stayed on the course. Dia berlari kepada Tuhan, bukan berlari kepada hal-hal yang lain atau orang-orang lain, dan menimba kekuatan dari Tuhan. He ran to God, not to anything else, and drew strength from Him. Saya yakin juga begitu banyak doa yang dipanjatkan ke sorga, meminta Tuhan untuk mencabut duri ini dari daging dia dan istrinya. Tapi pada akhirnya seperti Paulus, dia pun harus berdamai dengan kelemahan itu, dengan duri itu. There must have been countless prayers that went up to heavens asking God to remove the thorn, but in the end, like Paul, he too made peace with it. Duri itu ditusukkan bukan untuk dicabut, untuk tinggal di daging. The thorn is there to stay, not to be pulled out. Tapi dia juga sadar bahwa duri itu adalah untuk membuka pintu masuknya kasih karunia Tuhan. But the thorn is also there to open the floodgate of God's grace. Duri itu untuk mengkonfirmasi bahwa kehendak Tuhan adalah baik, menyenangkan, dan sempurna. It's there to confirm that the will of God is good, pleasing, and perfect. Nah, jadi ini perenungan yang ingin saya bagikan dengan saudara. Here's the thought that I like to share with you. Saudara, duri tidak dimaksudkan untuk memberhentikan kita melayani Tuhan, tapi untuk kita melayani Tuhan dengan lebih baik. The thorn is there not to stop us from serving God, but to make us serve God better. Singkat kata, duri ditusukkan ke dalam daging kita untuk menuntun kita, supaya jalan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Simply put, the thorn is there to guide us, so we will be aligned with the will of God as we walk to serve Him. Ya, mungkin gara-gara duri ini kita kehilangan kesempatan. Ada yang kita ingin kerjakan tidak bisa gara-gara ada masalah ini. Yes, the thorn may cause us to lose some opportunities. Perhaps we could have done this, we could have pursued that, but because of this thorn, this problem in our life, we cannot. We have to say no. We have to decline. We have to step back. We have to pause. Tapi ini yang kita mesti sadari. Sewaktu itu terjadi, yakinlah bahwa itu pun di dalam kehendak Tuhan. But this is what we need to remember. When that happens, when we have to lose opportunities because of the thorn in our flesh, rest assured that it is in the will of God.
Sebab dia akan tetap dapat dan akan terus memberkati serta memakai kita. He can and will still bless and use us. Mari kita lanjutkan. Bila kita berpikir bahwa penderitaan itu tuh tidak klop dengan kehendak Tuhan, sudah tentu secara alamiah kita ingin membebaskan diri, menyingkirkan duri itu. Tapi bila kita lakukan itu, kita akan kehilangan berada dalam kehendak Tuhan. If we think that pain is incompatible with the will of God, we will naturally try to get rid of it, but if we did that, we would miss out on the will of God. Bila Yesus menghindar dari penderitaan di kayu salib, dia akan kehilangan kehendak Allah dan kita semua akan terus hidup di dalam dosa sampai hari ini. You see, if Jesus had avoided the pain of the cross, if he would have missed the will of God, and we would still be living in sin. Jika Musa menolak penderitaan di Gurun Sinai, Israel masih akan tetap berada dalam perbudakan di Mesir dan tidak akan pernah ada hukum Torah. If Moses had refused the pain of Sinai, Israel would still be in bondage in Egypt and there would be no Torah. Ini perenungan berikut yang ingin saya bagikan. Here's then the second thought I'd like to share with you. Kehendak Tuhan yang baik, menyenangkan dan sempurna tersembunyi di dalam penderitaan. The good, pleasing, and perfect will of God is hidden in the pain of life. Saudara, saya gunakan istilah tersembunyi karena memang untuk dapat kita melihatnya perlu waktu, perlu pergumulan. I use the word hidden here because it would take time. It would take a lot of struggle to really see it, the will of God in the pain that we are going through. Nah, biasanya saudara, kehendak Tuhan itu baru mulai terlihat bila kita mulai menerima, memeluk penderitaan itu. You see, the will of God will only come out in full display only if we embrace the pain. Saudara, kuasa Tuhan ditunjukkan di dalam segala situasi, namun dibuat sempurna di dalam kelemahan. God's power is shown in all kinds of situations, but it is only made perfect in weakness. Mohon perhatikan, Paulus tidak berkata kehendak Tuhan itu diperlihatkan dalam kelemahan. Dia menggunakan kata dibuat sempurna. Dengan kata lain, kehendak Tuhan yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna itu baru keluar jelas. Benar-benar baru bisa keluar di dalam kelemahan. No other way. No other way. God's power is shown in all kinds of situations, but it's only made perfect in weakness. Jadi ingatlah, kuasa Tuhan dibuat sempurna setelah Lazarus mati. Yaitu waktu dia dibangkitkan dari kematian. Keep in mind that the power of God was made perfect in Lazarus after, not before. He died
when he was raised to life. Kuasa Tuhan dibuat sempurna di dalam Yesus, bukan suatu dia bisa meneduhkan badai topan, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir iblis. Namun, sewaktu dia tergantung tak berdaya di kayu salib. The power of God was made perfect in Jesus, not when he calmed the storms, not when he healed the sick, not when he drove out demons, but when he was helplessly hung on the cross. Kenapa? Why? Di atas kayu saliblah hukuman dosa dilunasi. Kuasa dosa dipatahkan. It's there on the cross. The penalty of sin was paid. The power of sin was broken. Jadi di atas kayu saliblah, di momen terlemahnya Allah Bapa mengerjakan pekerjaan terbesarnya melalui Allah Putra. So it's there on the cross, in his weakest moment, that God the Father did his greatest work through his Son. Jadi saudara, biarkan Tuhan berkarya di dalam kelemahan kita. So let God do his work in our weakness, in our pain, in our struggle. Mari kita lanjutkan. Tepatlah Paulus menyebut duri ini utusan iblis. Rightly did Paul call this thorn a messenger of Satan. Buruk, bukannya baik kok. Tapi lebih parah daripada buruk, Paulus tahu setan ada di dalam masalahnya dan mencoba menggunakan kelemahan ini untuk menghancurkannya. It's bad, but more than bad, Paul knew that Satan was in it, in this thorn, and tried to use his weakness to destroy him. Setan tahu untuk memutuskan relasi antara kita dan Tuhan, tidak ada yang lebih kuasa daripada kekecewaan. Karena doa kita tidak dijawab Tuhan. You see, Satan knows that to break the relationship between us and God, there's nothing more powerful than disappointment that comes from an unanswered prayer. Singkat kata, usaha iblis selalu berpusat pada membuat kita berpikir bahwa kehendak Tuhan itu buruk, tidak menyenangkan, dan selayaknya ditolak. In other words, Satan's effort is always centered on making us think that the will of God is bad, unpleasant, and to be rejected. Kehendak Tuhan itu cacat, tidak sempurna. The will of God is flawed, not perfect. Itu sebab iblis selalu berusaha meyakinkan kita, mengapa kamu kok susah-susah mau ikut kehendak Tuhan? Udah, turuti kehendakmu, jalankan. Sudah. No wonder Satan always tries to tell us this. Why should you seek and follow the will of God? Go ahead, find your own will and follow it. No, do not do it. Do not believe what he says. Jangan ikut ya. Kita mungkin belum dapat melihat bahwa kehendak Tuhan itu baik, menyenangkan, dan sempurna. Tapi berdasarkan iman, kita mesti percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah baik, menyenangkan, dan sempurna. We may not be able to see that the will of God is good, pleasing, and perfect. But by faith, we must trust that the will of God is good, pleasing, and perfect.
Corrie ten Boom tidak dapat melihat. Terutama setelah kakaknya Betsy meninggal dunia di dalam penjara. Corrie ten Boom could not see it, especially after the death of her sister Betsy in the Nazi concentration camp. Dengan perginya si kakak, Corrie merasa bukan saja dia kehilangan seorang kakak, tapi dia juga kehilangan alasan untuk tetap hidup dan percaya pada Tuhan. With her death, Corrie lost not only a sister but also a reason for living in and faith to trust in God. Tapi sebelum Betsy meninggal dunia, dia meninggalkan pesan kepada Corrie. Dan pesannya adalah untuk memberitakan apa yang telah mereka alami di penjara itu dan menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat. But before she died, Betsy left Corrie with a message to tell the world about what they had experienced and what God had done. Betsy bisa melihat kehendak Tuhan yang baik, menyenangkan, dan sempurna. Mengizinkan mereka mengalami penderitaan di penjara karena justru melakukan kehendak Tuhan, melindungi orang Yahudi dari Nazi. Betsy could see the good, pleasing, and perfect will of God for allowing them to endure the pain of imprisonment for doing the will of God, protecting the Jews from the Nazi. Awalnya Corrie tidak bisa lihat itu, tapi pada akhirnya sewaktu dia dibebaskan secara ajaib dari penjara karena kesalahan ketik, dia bisa melihat apa yang kakaknya katakan. At first Corrie could not see that, but in the end, after she was miraculously released due to so-called clerical errors, she could see what her sister Corrie had said. Tuhan menaruh dia dan kakaknya di penjara supaya dia dapat memberitakan kepada dunia apa yang Tuhan perbuat bagi dia dan orang-orang lain yang percaya pada Tuhan di dalam penjara itu. God had put her and her sister there in prison so she could tell the world what God did for her and others who trusted in Him in that prison. Singkat kata, utusan iblis di-stop, utusan Tuhan dibebaskan. A messenger of Satan was stopped and a messenger of God was released. Nah, ini perenungan terakhir yang ingin saya bagikan. Is then the last thought I like to leave you with. Di dalam kehendak Tuhan, penderitaan menjadi instrumen atau alat yang paling berkuasa dan paling intim untuk mendekatkan kita dengan Dia dan untuk dipakai olehnya. In the will of God, pain becomes God's most powerful and intimate instrument to draw us close to Him and to be used by Him. Singkat kata, kita yang menderita di dalam kehendak Tuhan akan menikmati keintiman relasi dengan Dia dan akan dipakai efektif oleh Dia. In other words, we who suffer in the will of God will enjoy the most intimate relationship with Him and be used most effectively by Him. Tidak ada jalan lain. There is no other way to bypass this process. Saudara, beberapa waktu ini saya tengah berhubungan dengan sepasang suami istri yang
mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Recently, I've been in contact with a couple who are suffering so miserably. Anak mereka yang baru berusia 26 tahun meninggal dunia mendadak. Their daughter, age 26, just died suddenly. Dalam waktu kurang sebulan, dia meninggal. In a period of time less than a month, she died. Saudara-saudara, anak ini seorang dokter. She was a dentist. Dan anak ini anak yang berbakat dalam bidang musik. And she was a gifted musician. Dan bersama dengan papanya, mamanya, mereka melayani bersama di gereja with her father and mother. They served the Lord together in the church. Papanya pemain piano, dia bermain biola, mamanya juga bisa bermain piano. Mereka disukai, dihormati, dan menjadi berkat besar buat orang di gerejanya. They were well respected, they were well loved by all people in the church. Pada waktu hari peringatan kematiannya yang ke-100, saya menonton videonya, yang datang menyanyi, menyumbangkan suara, bukan hanya saudara-saudara orang-orang Kristen, tapi juga orang-orang lain dari agama-agama yang lain. Mereka diberkati oleh anak ini. In the memorial service of the 100 days of her passing, those who came to sing for her or to share thoughts about her, not only Christians but also people from other religious beliefs, they were all blessed by her. An outstanding human being. Terkena autoimmune disease yang menyerang ke otak, langsung meninggal. She suffered from autoimmune disease that attacked the brain. Saudara, waktu mereka bertanya, mengapa? Saya berkata, saya tidak bisa menjawab sebab saya tidak tahu jawabannya. When they asked me why, I said, I have no idea. I don't have the answer for you. Tapi saya berkata, ini yang saya tahu. Bahwa dengan penderitaan kamu akan dapat mengerti penderitaan orang. Dan dipakai oleh Tuhan membawa penghiburan bagi orang yang menderita. I just said this, I don't know the answer to your question as to why God took your daughter, but this is what I know. With the pain that you are now going through, you will be able to help those who are in the same pain. Tidak ada orang yang bisa mengerti penderitaan ditinggal oleh anak. Nobody can understand the pain of being forsaken, left by our own children. Nobody. Hanya kita yang pernah mengalami yang akan tahu. Only those who have gone through that experience can understand that. Dan di dunia ini ada cukup banyak orang yang mempunyai penderitaan itu. And in this world, there are many who have suffered that great loss. Itu sebab ada kalanya Tuhan memanggil orang yang bagi kita tidak layak menerima penderitaan ini untuk menderita supaya bisa menolong, menghibur orang lain yang menderita. So there are times God calls some of us to suffer pain so we can be a blessing to those who suffer the similar pain. Jadi apa kesimpulannya? Tuhan sayang orang. Dia ingin menghibur yang lain, menolong yang lain. Maka dia panggil kita.
Tapi dia panggil kita lewat duri dalam daging. He loves us. He loves those who suffer. And He wants to help them. So He calls us His children. How does He call us? By putting a thorn in our flesh. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami takut menderita. Kami mau jujur, kami tidak mau menderita. We must be honest to you, Lord. We don't want to suffer because we fear suffering. We fear pain. We don't like to be in pain. Tapi Bapa, kadang-kadang inilah panggilan-Mu untuk kami, supaya kami dapat dipakai oleh-Mu membawa penghiburan bagi mereka yang menderita. But there are times You call us to be Your instrument of grace, to bless those, to comfort those who suffer pain. Inilah kehendak-Mu yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna. Now we know, Lord, why You call Your will good, pleasing, and perfect. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. In the name of Jesus we all pray.